अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। उम्मीद है आपकी बहुत खुशगवार और हसीन सुबह गुजर रही है एंड यू एंजॉयिंग द फैबुलस मैजिकल वेदर। आज हमारे शो पे एक ऐसी हस्ती बैठी हुई है जिनकी मैं खुद इतनी बड़ी फैन हूँ और मैं इनके जब यहाँ पे इनका जो एक आउटलेट है मैं वहां पे जाके मेरा दीवाला मच जाता है और मैं बावली से हो जाती हूँ। मारिया बी बैठी हुई है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मारिया बी। वालेकुम सलाम नादिया, हाउ आर यू? एंड मारिया बी, आई वाज रीडिंग कि आपके अनगिनत आउटलेट स्टोर्स हैं, पाकिस्तान में भी हैं, बैरून मुल्क में भी हैं, दुबई में भी हैं, मैनचेस्टर में भी हैं और आपके अपने 5 ब्रांड्स भी हैं। There's Maria B Evening Wear, Maria B Brides, M Girl, Maria B Lawn and Mafia. Oh my God! इतनी सी उम्र में आप किस तरह छा गई? उसके अलावा you're one of the rare designers who cater to the up market and to the mass market. Yes. यानी आप up market बेशक होंगी, लेकिन जो बहुत सारी हमारी आवाम को शिकायत होती है कि हम नहीं पहुंच सकते डिजाइनर्स तक। I know. आप अच्छी खासी अवामी हैं। Awami, that's the word. You know, the other day, Nadia, me and my friend Fiha, I love Fiha Jamshed, we were sitting together and she was like, you know, Teachers was one of the first brands who dealt with fashion as an Awami thing. Usi tarah Maria B, meri philosophy from day one has been कि my fashion has to be affordable fashion for the modern woman. यार एक 50,000 का जोड़ा कितने दफा पहनोगे? And you know, in 50,000, for example, when I started off 10 years ago, used to go to a designer and ये एक image होता था जी कि वो unapproachable होते हैं, वहां से appointment लेनी पड़ती है. And मुझे, I was what 20 when I started, and I realized कि that's not the way I want to be recognized. I want everyone to say, you know, Maria B, हम वहां जाते हैं और हम लोग चीजें उठा के पहन के आते हैं. I don't know, I was young, but I had this in my head. I followed it through. I mean, not only आपका नाम अब हर जगह छाया हुआ है, every woman knows who Maria B is, everybody knows who Maria B is, लेकिन उसके अलावा you go into your outlet store and हर रेंज की चीज वहाँ इतनी एक्सेसिबल होती है। Exactly. And आसान होती है। मैं तो I live in your clothes। हमने हमारी टीम ने एक पैकेज ही बनाया इस हवाले से, वो भी देखते हैं। कश्मीरी खानदान से ताल्लुक रखने वाली मारिया भट्ट ने मुसलसल मेहनत और तख्लीकी सलाहियतों की बदौलत मारिया बी के नाम को एक पहचान दी। आज उनका शुमार पाकिस्तान की कामयाब तरीन फैशन डिजाइनर्स में होता है। मारिया के डिजाइन और कट्स अपने अंदर मशरकी अंदाज के साथ साथ जिद्दत भी लिए हुए होते हैं। वो पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की वाहिद फैशन डिजाइनर हैं जिनके कपड़े मिडिल क्लास भी बआसानी अफोर्ड कर सकती है और यही वजह है मारिया बी की मकबूलियत की। सिर्फ 10 साल के अरसे में उनके आउटलेट पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों के साथ साथ अब दुबई और मैनचेस्टर में भी हैं। फैशन डिजाइनिंग के अलावा मारिया का रुझान रूहानियत की तरफ भी है। IDPs के लिए मारिया ने बेहद काम किया और उनकी इमदाद के लिए एक बड़े फैशन शो के इनकाद में भी वो पेश रही। इस वक्त भी वो वेकअप पाकिस्तान नामी तहरीक का हिस्सा हैं। फैशन, रूहानियत और जज्बा हुब्बुल-वतनी रखने वाली मारिया किस मंजिल की तलाश में है, इसी पे आज उनसे बात होगी नई राहें में। ये क्या वजह है मारिया कि ज्यादातर और डिजाइनर्स आप तरह नहीं सोचते और ये नहीं सोचते कि अगर हम एक चीज बनाएं तो वो आवाम तक भी पहुंचनी चाहिए? पता नादिया, एक इंट्रिंसिक 2-3 वैल्यूज होती हैं। सबसे पहले तो ये, व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, आई रेड दिस बुक कॉल्ड द एंड ऑफ फैशन बाय दिस न्यूयॉर्क की एक जर्नलिस्ट थी जो 15 साल उसने फैशन फील्ड में काम किया था। उसकी यही स्टडी थी कि अब क्योंकि हमारी दुनिया में एक मैसिव चेंजेस आ रहे हैं कि द एलीट इज बिकमिंग स्मॉलर एंड हमारी जो मिडिल क्लास है वो ग्रो कर रही है। What's happening is कि सारी जो वर्किंग वुमेन हैव डिस्पोजेबल इनकम, हम सारे कहते हैं जी एक दफा कपड़े पहने, दूसरी दफा पहने, उसके बाद फिर फेंक दें, फिर नए कपड़े लें। सो आई ऑलवेज बिलीव्ड कि आई नेवर वांटेड टू बी वन ऑफ दोज पीपल कि जी वहां पर कोई, इवन somebody like me when I was young, I remember there was this one boutique by this one designer in Karachi. I grew up in Karachi and वहां पे मैं जाती थी and my mom used to take me once a year. She was like, बेटा इतने पैसे नहीं है, बस ये साल में ईद पे तुम एक जोड़ा खरीद लो, बस उससे ज्यादा नहीं। I used to go there and I still remember वहां पर एक मैनेजर होती थी नादिया, and she used to look at me, she would be like, oh my God, dude, you can't afford this. And she used to look at me and say it with her eyes. God, she wouldn't really say it. But you know, and I remember saying this to my mom when I was, 15, that mom, someday when I have a store, everybody will be welcome and everybody will be able to afford whatever I make. And my mom still reminds me of that. Otherwise, काफी elitist और काफी marginalize कर देते हैं designers, काफी elitist होते हैं. And they take pride in that. But
ایک پرسنالٹی ہوتی ہے, ایک تھنکنگ ہوتی ہے, میری ہمیشہ اپوزٹ رہی ہے. آئی آلویز وانٹیڈ کہ کالج گرلس, اسکول گوئنگ گرلس, خاص طور پہ ہمارے جیسے ملک میں, بیکاز وی ناٹ اٹلی, I mean, you know, we're not New York. اور یہاں پہ جو ہمارا طبقاتی فرق جو بڑھتا جا رہا ہے, unfortunately, it is. I mean, کل پرسوں ہم نے مہنگائی پہ شو کیا تھا, and it's extreme اس وقت جو مارجنلائز کرتے جا رہے ہیں اپنے باقی لوگوں کو. دیکھو نا, دیر آر ٹو ایکسٹریمز ان دس کنٹری, بٹ اٹس ریلیجسلی. ایک بالکل ہے جو آؤٹ ہے, ریلیجس کا کچھ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. دوسرا وچ از ویری ایکسٹریمسٹ, فنڈامنٹلسٹ, وٹ ایور. اینڈ دین دیر از آلسو دا ایکسٹریم پور اینڈ دا ایکسٹریم رچ. اینڈ ان دونوں کو درمیان میں کوئی بھی سیگمنٹ بٹھا کے بات کرائے, they wouldn't know each other's lives. بالکل, they won't. So this is what you need to focus on, and my philosophy always has been that yahan par aake the super rich can also shop here, the middle class can also shop here, the lower middle class can also shop here. It's been my It's highly accessible, and ہر ایج گروپ کا انسان بھی وہاں پہ. مطلب ایک ماری بھی لان جو ہے, ایک 70-year-old grandmother can wear, and a 13-year-old or a 12-year-old girl can wear, and girl as well. کانوینٹ میں تھیں آپ, پھر کراچی گرامر اسکول گئیں. Yes. اب اتنی آپ خود, you don't seem like someone when you look at your, آپ کافی, well off family سے, sort of پڑھے لکھے family سے, middle class, yes. but پھر بھی there is this, اتنی آپ کی روحانیت کی طرف آپ کس طرح رجوع ہوئی, اور اتنی عوامی کیسے ہوئی؟ عوامی, I've always کانوینٹ اور گرامر, کراچی گرامر اسکول کے میں زیادہ لوگوں کو نہیں جانتی. خیر میں یہاں پہ بھی جو ایلیٹ اسکول ہیں وہاں پہ بھی زیادہ لوگوں کو نہیں جانتی, جو اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں اور اتنے عوامی ہوں. مجھے پتا اور اس کے بعد اتنی روحانی بھی ہیں. I know, ابھی تک وہ سفر کس طرح سے شروع ہوا؟ یار بہت دیر سے. when I was like, I remember میری جو فرسٹ ایک عشق حقیقی کا فرسٹ ایکسپیرینس میرے سے, I think when I was 6 years old ہوا تھا. I have, یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی blessing ہوتی ہے, that you have this contentment and you have a connection with him. And he has been my best friend since I can remember, since my first memory. Even now when I talk about him, my eyes get all watery. But that's the way I am. I have been in love with Allah since I was born, and I have lived in His love. I've done everything in His love, and I'm crying right now in His love. That's the way it always has been. I know what you're talking about. Yeah, I can see that you're the same. But we are so blessed with that کہ اللہ تعالیٰ has seen me through. Not that جتنا عشق میں ڈوبتے ہیں اتنی پھر مرحلے اور ٹرائلز بھی آتے ہیں, but then you holding his hand and you're like, یار کوئی بات نہیں, جو کچھ ہو جائے, he's right there with you, he's guiding you through. Every night when I پہلی بار اس کا احساس کس طرح ہوا آپ کو؟ یار وہی, you see, as a child I was extremely sensitive, and I found my earliest memory of Allah has been that I glimpsed him in nature. I grew up in Quetta. Oh my God, it's going to be a crying show. I can see that I found this soul sister here. And it's so good because I'm finding these soul sisters and brothers in this field, and God is connecting all of us, and it's wonderful. These connections are what's going to make a difference. It will. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر بھی موجود ہیں. السلام علیکم سمی. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہو؟ میں شکر الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. بتائیے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ آج ماریا بی سے؟ میں ماریا بی سے بات کر سکتا ہوں؟ پلیز کیجیے. ہیلو, ہائی ماریا. ہیلو, ہاؤ آر یو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی. آپ کا میں بہت بڑا فین ہوں, آپ کے ریزن اتنے مجھے پسند ہے, میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں. اور تھینک یو سو مچ, تھینک یو. آپ جیسے فینس کی وجہ سے میں یہاں پر بیٹھی ہوں, آپ کی دعائیں ہیں سب سے زیادہ. دیٹس اٹ. تھینک یو. ہلو, ہاں بولیں سمی. ماریا بھی, آپ سے میں کچھ ڈیزائنس میں بنوانا چاہتا ہوں, تو میں کیا اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ آپ اپنے لیے بنوانا چاہتے ہیں؟ نہیں, وائف کے لیے. آئی واز تھنکنگ کہ میں مینز ویئر میں ابھی تک نہیں گئی ہوں, تھوڑی دیر ویٹ کرنا پڑے گا. لائک فار یور وائف, میری سب سے زیادہ جو ہماری بھی کی اسٹرینتھ ہے نا سمی, وہ یہ ہے کہ آپ میری شاپس میں جائیں, وہاں سے آپ کو جو اچھا لگا ہے وہ خریدیں. جو انڈیویجول ڈیزائن کرتی ہیں اس کے لیے ٹو بی ویری آنسٹ میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوتا, لیکن اس کے لیے ہمارا برانڈ ہے ماریا بی برائڈز. ہم فارملز کرتے ہیں, وہاں پر آرڈر بھی آپ دے سکتے ہیں آ کے. وہ یہاں لاہور میں ہے صرف ہماری. سو اف یو وانٹ ٹو کم دیئر پلیز, یو موسٹ ویلکم. اور آپ میری مینیجر سے کہیے گا تو پھر آئی کم اینڈ سی یو ایز ویل انشاءاللہ.